Ka kubor ka bang ku aban kren ha ka por kalong sipang ka jing I uble ha Chris uble ulong ka jing I bat men kong ka jing I jong uble ka pau ha ka jing penlong kata kalong bo uble la thau ka beneng ya ka khendau ba de ka duriau ya ka sim ki mrat ba ki dokha ya ka sngi ya benai ba ki klor ya ki ding ki sit ki senti ki skut ki ai ke baro ke bala banyu I bar ki ai ke ki bom la banyu I ki long ki kam ki ti jong belai namar ka taus im David habau perkhat ye ki jing I ba phla jong belai ka bala pau ha ki jing pelong ha ka sam ka ba sis pa sau uang kum ni ko mesim jonga tu ker khu yo trai ublei jonga milong ba krae Melakup dekat buram berkejulong buram. Ubat tap pila de dekat jing syai kum dekat jan. Ubat siang iki beneng kum ke jingka. Ubat thong iki san kong iki kamera juga ki Ubat penlong iki lo ka kali jeng Ubat ya calo ki tap niang kal Ubat penlong iki air ki nolam ketien jeng Ya lagi syakri ka ding ka beme. Ubat la seng iki no rim juga kendau. Bahkan nam laki junom Metapi kada kajen jele hukum deka janku ki kila yang halor jirong kilum haka jeng seneng jome kila pet yabno haka jeng riu upar tat jome ki pet kertep kila kiu kilum kila hier na kitem sakata kajaka kaba melala seneng nori myaki mela bu put bakim la rengkang bakim kala pat ya kaban tap ya ka kendeu Upa no ikum poli husi kitem Kia tu jap deng kilum Ki ID iki mat klau baro Ki kada klau ki penjak la kajing seliang Hajan jong ki kisim ka sun ki don le ki jaka syong Ki apa hap deng ki tenat Uai ya ki lom na ki pulit jong Ka kenda ka kedang da usok ki jile jome Upen me yo pelang ki jingri Bar yo juhur ya kajing minot ubrio Boni upni mino ya kajing bam na ka kendau Bade ka wan ka ba pen kemen ni ka do nu dubriu. Bade ka peniang ka ban penteng sya nya ka khamat ju. Bade ukbu ba pen khlai nya ka do nu dubriu. Ki ding utra ki kedang. Ki kedar Lebanon ki bolo thung. Ha ki ba ki sim ki thalo ki skum. Ki ding kse ki long ka ying jong ka puka. Ki lom ba jirong ki don ki belang klau. Ki mau siang ki long ki jakari ya ka herax. Ula bu yo benai ki ayom. Kasngi ka tip pila ka jing sep. Me pelong ka jing dum te kalong mit. Haga bagi parno ki merklau baro. Ki seng kan rau ki kar ho ban yo la ka jing lute. Bar ki awad di ka jing bam no belai. Kasngi ka mi ki alej no. Bar ki dem la ki krem. Ubriu mi no ila ka kamba di la ka jing tre hadu la janmit. Trai katnu ki babun sertap kilong ki kam jong me. Haka jing start melapan lo ki baro. Ka kendeu kadap de ki spa jong me. U apostol Paul ru haba ula puson jeleu spang ka jing start ba pla jong blay halor ki baro. Haka siti sikino rom lenong ka ba kadwe kat kot lai pulai lai pun riu. Ula tokum ni. Kajing jelu ba kajing kanais ba kajing start ba kajing tipu blay. Katno ba kita kajing kud bishar ju kilong ki bom la it shu. Bat kita klenti ju ki bom la but shu. Namaru bla tip ya kajing murut rai. Denu bala julong uno ya slalem jo Denu bala ai siwa hau. Bat ben ai kaliang pat hauta. Nabana badau batsau long ki baro. Ha uba tolong ka buram syaki bom jukut. Amen. Henry ka bangakwa ban kren ha kani ka por kalong syapang kata ka jiit ka ba platam. Ya ka ba blay ula buri no na ki ya ki ayam bat na ki peteng benriu balai no baro. Bat ya ka balapan pau ya ka hakaya ba dianghun. Bat ka sngi ka jing penim. Men bau traji su jingi ula wanam nang sya kani ka pertai. Ban pen pau ya kata kajing ij ba platam jung blay. Haka siti syak Hebrew. Kalenong ka banangkor ka balala thokum ni.
Ubah haba ulong kata kajing tengshan ka borom jau. Bot ka durhi ka jalong tenrai jau. Bot ubah kersani ke barok dak tin ka bor jau. Haba ulala penlong ka jiben khu jigi pop. Ula syong siaka kti kamon jong ubah krautam sejerong. Jesu Kristus ulong usik hok baru klurs te bat tengshan. Ban pen pau ha ka perhe badum. Ya ka jing tengshan ka dur ba dia ka borom pla jong belai. Ubalong ka jingi bon pas nem shiwa bo Jisu un sawan caka percay Isaya uliat tulo pa ha ka kitab Isaya kalanong ka ban riu pa ko ka arpasaw kiktin kalong kumni naba hakmi ka jingdum kan tap ya ka kendew bat ka jingdum tliu ya ki kenja benriu henreu trai un mi hapa bat ya ka borom jong en yoi halor jongpa. Ublay jongi ulang ka ding ka babam duno. Bot don unu briu bala aban im lada uyoi au blay. Giken mau cisinu Moses wal ong hau blay. Try nga kwa bani iya ka borom jomi. De utray ul ong hau Moses. Ko Moses. Memla bani iya ka kamat jonga. Nabau briu umla bani iga kamat jonga babaun im. Haka siti jika Hebrew. Kalau nong kaba kat ar, kat kaba ar pokon daila tokum ni. Namaru blay jongi ulong ka ding kaba bam duno. Ublay ubalong ka jingi. Ula pen pau ya ka jinglong ba janai jau. Daga ba ula pa ya lu kun baka marwe ju usya ka persay. Te habau traji sula wan sya ka persay. Ula plasai kedar bau long kaji jauh belai. Ula ongkum ni. Na bau belai. Ula it kata ka persai. Kat bau lai tino ilau kun makam marwai. Bau eru bangai cunom jotsu. Hei un yo kaji imbom cukut. Tegum tangis ngosu saya kedar. Bangi baru ki banget. Bat ki belayo pediang ye kajing hij bab janai jauh belai. Da kajing siap jung kun bai jung Jesu Kristus halor kading pernah haulum kalbari. Ngiyo iyo belai hau Kris. Namar kajing dap ka borom belai baru ka syong tilihu. Haka siti sigi Kolosai. Kalenong ka ba nengkong. Kadkot ka ba katsan hadu ka ba arpeo. Kiktin kilong kumni. Ubalong ka dur ublay bom la yoi. Ubalak ka nengkong na kajing tau baro. Nabaha ula tau ye ke baro. Haki beneng barka kendew. Ki eke balak ban yoi. Bargi eke bom la ban yoi. Lagi ket lani ki hima. Lani ki jing sensyar. Lani ki bor. Ya ki eke baro ke la tau da'u bad ya'u. Bad ulong mensyua ki eke baro. Bad ha'u ki eke baro ki ane lang. Bad ulong kli jong ka met ka balong ka balang. Ubalong kajing sedang. Ubala kanang kong ni kibayap. Ba uniolong uba halor haki eke baro. Nabau pa ula soba ba kajing dap baro kan syong tilihu. Bada uba penyasuk no eke baro haladihi. Habalala penlong kajing penyasuk dekat senam kading penaju. Da ngaong. Lagi eke baka kendew. Lane ki eke bahaki beneng. Jesu Kristus ulawan siya ka pertay ban penpaw ka dur jong belay ubom la yui. Kenang bagi briu ki bom padu iyo belay kini iyo belay hau Kris. Ikan mau si sinutra Jesu ula krena ki senran ju. Baulong kalenti siyaw pa. Badlada pila itu yang uong. Pinda itu yok pa jong aru. Herena do menta pila itu yu. Bad piliw iyo. Hang tau pilip wala ong hu. Ko try topen iyo tok pahangi te ka biang yangi. Jisu liat tu hau. Ngalalong slam kata bat pi. Bat mempadi tu nga ko Philip. Jar ubaliw iya nga uli iyo tok pa. Kumno ba me ong mame. Topen iyo tok pahangi te ka biang yangi. Memnget bangalong hauk pa. Bat utok pa hanga. Hang nengi satu syai kedar. Ba mengi baru ki banget. Bat ki baliau pediang yau Jesu Kristus po ki donut jengi. Ngiyo kami syanya ka borom yu belai klem daka. Haka siti ka ba arj ki korin. Kalanong ka balai ka kat pra. Apostol Paul utokum ni.
Remangi baro daga kemat lunda kano. Da ka bangik mi syai ku maka yet ya ka buramutrai. Lanang pen kela na pen kela dor yang isya kata kaju ka dor. Naga buram syaka buram kumbano trai ubau mensim. Uya ni suong hiij mangiu. Nabau iswa mau yangi. Te kum tangi sngau tu syai. Balapan ya so yangi hau blade da kaya imar keliang. Bau pa ukun baru mensim khoi. Ki wan syong sa hapo ki dot nu jengi. Barhang tangi kelalong ki kun. Kinoyo pateng berkibat don ka long ying joblay. Haga gospel Yohanes kelanong bakat saw kat kurub arpolai. Teraji sulak ren kumni uong. Ladau nu unuru ui janga. Un sumar ya kaktiin janga. Teu tok pa janga un ijau. Bad ngina wan u. Bad ngiyasa bad u. Ubelai ku aya barok ki Kristen. Bakin pediang ya kajing iju Krista po ki dot nu jangki. Namar detang ne kajing ij kabalang ka hukum kaba kongsan tam nukum barok. Baraka jingi las din ya ka hukum baro bari kini ya tolapa. Klem ka jingi ya ka donut. Ka jing syakri belai baro kilong ki ba thala thaleng. Bat kim don nong akamalu belai. Dongine pai mentai sya ka siti syakinong kurin ka banengkong. Klanong ka ba khalai kat khot ka banengkong da ka ba khalai. Apostol Paul la thok kumni. Langa kren da ki thleki bri angel. Habangam don ka jingi. Ngala jelong kum ka uyang rano basawa ni kum ka sya kureo ka briu syau-syau. Balanga don ka jinga tulapa. Baranga sempang ya ka jinga mayan baro. Bat ya ka ti baro. Balanga don ro ka jinga baro kat ban pen ka ni kilum. Habangam don ka jinga ngam long ARM. Balanga sam ya ka baro kat ki badon ki jinga man sa ki baduk. Balang ai tino lagi bantang. Habangam don ka jinga ngam toy ARM. Kajingit kay haslam kale sebun. Kajingit kam jipihun. Kajingit kam gele sarong lede. Kam ju penmeng. Kam gele klamakor. Kam watangi la kajong. Kam seban kibitar. Kam tres new. Kam kemen kajing bomhok. Here kaya kemelan kajing sisa. Kaya isa jemi kibaro. Kangai kloy kibaro. Ka kermeni kibaro. Ka syai kibaro. Kajingi kanam dono lano lanuru. Hene lagi don ki tulopa. Esa pen damno eki. Lagi don ki telik kinsa waino. Laga don ki jitip kasa damno. Namar ki tiap tangkat dogani. Bat ngi tulopa ro tangkat dogani. Herenda kata kaba janakan poi. Enak kumtan pendamno ia kata kaba tangkat dogani. Menbangadang kena. Ngala kren kumu kena. Ngala sngeo kumu kena. Ngala berkat kumu kena keng. Hementa ngala rangba. Ngala ino ya tegi eri jong kena. Namar mentang itang kumaka yid ba berngut hagabadum berngut benget. Renta markhmat. Mentang atip tangkato kadne. Rehangta ini tu biang kumbali tu biang ruyanga. Te kumta kaya saka jinget. Kajing kermen bat kajing kinelai. Herega bakam kong sanni kini long kajing. Usolomon wong kajing kalong kabaklan kat kajing yap. Bon ki om kimlaban penlepi kaji ka bat yaw ding sensyar hlor baro bat kam yu sya job kaji ale hoy wala ka lawar ding karhem nyosya re karisa kaji job thiau namaro blei ulo ka sti ya gitu ki ba shani hau ki Kristen ki ba shisha ke bala shani schem hau blei kilang kum uding bala tung harut ki wa ne kum ka ying bala te hlor mausiang bala syuban penki Haka kitabu Jeremia kalenong kaba khat nyeu kad khot kaba nyeu kaba pra u Jeremia lokan kumne wong so goto brew uba sheni hau trai bar bakajing sheni jong long trai nabon long ko ding bratung harur ki bar uba pur lagi tirajan kawa ubanan shep ting habawan ka jingsit reka slaju kalong jerngam bergas nembara rengkiang unom sumar guslai lemne unom pepan seso ki Kristen ki brayo pdiang ya kai jing iba janai kem dai tangkinong kung hukum henre ki don kan norembas kem bom laban penki namar kila tei alaga ying hau mau siang bolong kris kem la syuban kelon ni syajop namar kilong kam kraw yaki nong job
La ong si sin la sempat bendau syabuk yau kue de Kristan hapoka ying bendi. Berkas nam kala tuit nadu kli hadu kejar. Barhadin kata, Dau no penistom ben ula buno bak yau syabuk syarut. Bat ula kli artat ula ong. Ka kani ka bala jihame. Balai baka kmat jo me kata san kat ni kani. Kum no mela ban I janga. Habang apen si tom yame. Lesi me kongo ia ka hukum ba bijong jisu. Bawa hukum yame ban I ginong syun. Utau Kristan la paiktin hau tau no penistom ben ula ong. Om de mengaku hukum. Reu trajisul ayangaya ke mesim badikajim ke batamai. Bawat la nga mudban isi ya pingam la syu. Namaru sim kaitor umla ban kini kumsiar namarlo kaitor te namar kata u Kristan udon tangga we bat kata kalong kajing I. Ki Kristan ke bala syemya kajing I janai. La telang ya ki baru belai ha kajing along ke we mensim kajing kum kajing suk. But nan siyo kano ka bor persay kabalaban penya klat ya ki naga jing yu Kris. Ina paimenta siya ka siti siya ki nongrom klanong ka ba pragat kot nu kabalay pusan nu kabalay pagandai apostol Paul to kumni. Kumnong ini ong ya gini egeru. Ladaw blay ulong nang kabanta jongi. Wey to abani lebat ni. Utabam siya na benut wat yalaw kunjong hi. Herelo ay tino yu nagabanta jongi baro. Kumno teonom ailem bat uru ye ke brohangi. We ban mudu ye ke bla jetjo ble de ble kenya ba penksan. We to ba penrem de Kris bala yap. Sisakam tam ken ubala mi paru ubalong ru isokti kamonu ble ubaya ya sajru nagabanta jongi. We ban pria klat no yang I nagata ka jingi jong Kris. Kalanot dene ka sipa, dene ka jipi sitom ben, dene ka jing tengan, dene ka jing lengkut, dene ka jingma, dene ka wailam. Kat kumala tho, naga banta jong mela nang peniap ingi berasi sengi. Lan nyew yang I, kum kelang brodi ka jing peniap. Henry, hagene ka baro ken, job theodo to bala e yang I. Namarang eskem, baga jingyap, lemne ka jingim, lemne ki angel, lemne ki nong sensar, lemne ki bat donbor, lemne ki ek iru ki belong menta, lemne ki ek ki ban salong, lemne ka jing jerong, lemne ka jing jeliu, lemne ka ek ka we per ka jing tau. Ganam la ken ban peneklat no yang I. Nakata ka jingit ka jong ble, ka bau Kris Yesu ubau trai jongi. Ublay wala pa ilaw kon ba u Jesu Kristus yang ka pertai ban pen I megi nong pop ki bala jot bat ki bala rem. Haka kitab ki gam ki apostol klanong ka basaw karu ka bakadar. Apostol Petrus ula kren kumni. Badom don ka jing pedem hanu hon wepat. Naba om don ka wepat ka kerteng po ka beneng. Ya ka bala ay pen ki briu da ka baka day ban pen I yangi. Day tangga kerteng Jesu ke bala aban pen imi kinapop ke bala yap nadu tenrai. Haka isti ka banangkong apostol Paul siya Timothy. Kalanong ka banangkong kat kot ka ba kat san makan riu. Apostol Paul rula tok kumni. Kani ka ketin ka ba sisya. Bar ka ba bet ya ka ban priang ba rophar. Bau Kris Jesu lawan siya ka percay. Ya ka ban pen imi ki ba pop. Na ki banga long uba kongsan lakum teru nagabanta kani ngalayo kaji senai bahanga uba kongsan u Jesu Kris uni openi shena yaga jinya isha slem yu baro yaga balong ka rukom yagita ki ban sanget hadin hau syakaji im ka babom jikut hau Jesu Kris la ay ka bor halor ka do baro ula pen peji ke ba mala ula pen ya ji ke berko ula pen yo sngew yaki ba kelut, ula pen bet yaki ba kenriang, ula pen ku yaki ba pangyang toli, ula pen empat yaki ba yap. Berkamba ka ba kraw tam kalong, bahabalasa narpna ya ula tep, baragasi ka ba lai ula mipat na kanyi tep. Baraga kerteng jau, la yalap yaka kubor jo kanyi penimay, bakat ki ba nga jau, kinam jot syu nrekin yo yaka jimbom jukut. Ublayam jula aya kene ka jing penem ki angel. Namar ki angel kim siam na lepop. Henry ula ay hangi ki nong pop ki bala yap ha ki jireng kang bagi pop. Hoj bar kini athulo pa ba ko jong blay na men barim.
Kim siam yo pediang ya ka jing penim jong belai. Namar bau Yesus Kristus ompat wan syakane ka pertai. Ba rok niya thulopa kilasio ina jengai ya ka jing penim u Yesus Kristus. Kilia kublai ya kana jengai. Bat la yapno haka jingech. Klem yo pediang ya ka jing kular. Haka siti ka banangkong Petrus. Kalanong ka banangkong kadkhot ka basipau hadu khadar. Apostol Petrus la tho kumni. Siapang kane ka jing penim. Ginoya thulopa klia wat bat klia yet ba biang ru. Kebelia thulopa siapang kata ka jing ai ka banwan happy. Kira yet bahaya kano lane ka ba kumno ka por umen semu Kris ubahaki kalau jupeni. Habawa thulopa ya kita ka jing syau Kris. Bat ya kita ki borom ki babu dia ki. Haki bala penpa ba omaki hi re happy. Bagla pentrei ya kita ki ai ya ki bala ya lapan happy. Dagi ta ki bala tu kana ba happy da mesti me khoj bala pha namneng. Haki ta ki ai ki ru ki angel ki aku ban dem jengo. Utra ji sulong kalenti syauk pa. Badai tang habangla yo pediang ya uhapo ki do nu dingi. Bangla ban kemilenti ya ka ri ka jing kular. Haka siti ka banangkong Yohanes. Kalanong ka ba argar khot ka ba arposan. Yohanes ba thokum ni. Te kani kalong kata ka jing kular. Ya ka ba ula kular hangi. Ka jingim bom jiu kut keng. Habaw blela khodio Abraham nagari ur jong ki khaldi. Bat ndawla poi syakari kanan. Ublelo ong hau. Yaga ni kari kanan mereka wengal ahame. Na duka ba jung kari Egypt. Hadu gawa Euphrates. Henreu sembajo me. Ulai syom rau syuaha kari Norway. Bat kini pencita miki saus pasnem. Hadin kata kiban pai pat hakan kari. Bangala kular hame. Hoj kumbau blelo kular. Walaki kun Israel kala syom rau hakari Egypt saus pa laipusnem. Ublay ula penmi yaw Moses baru Joshua. Ban yalam pat ya kisya kari kanan. Namaga taman taru. Ublay daw Jesus Kristus ula kular hangi ya kari kanan meneng. Kabalong kajim bom jukut. Endangin lejno na kanika pertai. Utra Jesus ula wan siya kanika pertai. Ban penim begin nong pop. Uda kot sawaya bar begin wan sim ya kajing ai jangu. Klem seban ba klem dor. Haka kitabu Isaya kalanong kabas sanpusan kadkhot kaban kon kabalai Isaya ula pertakum ni kau jarabas liang tuan siki baru ta ubam don sbai 1 to tit bad bam 1 kan to tit ka wan baka dut klem sebab klem dor balai pipulus sbai kabam longpu bat ka jing tre jong pi kabam pen kedang to syashkor biang yanga bat bam ya kata ka babha to ka mesim jongpi kan pensau bhai ala deru hagaba kleng. Habaga snam ki belang berki masih kertong. Kamla ban ko janai ya kanya tiblem jugino madeblai. Ublai ula ai lau khun ba jong u Jesus Kristus. Ban ya bia pli halor ka dingpna. Ban long ka jing kenya ka ba krautam namargi pop jong ka pertai. Haka siti syau titos. Kalanong ka ba argat khot ka ba kharoy ka ba khasaw la thokum ni. Namar ka jing ai ka jong blai kala pau. Ka ba walam jing penim haki briu baro. Ka ba hikayangi khnang bahabala lenno ya ki bom riublai. Bari ka jing ko brai ka pertai. Ngino imbakan adakar bar ba hok bar ba riublai haga ka pertai ka ba menta. Kebaya kmi ya kata ka jing kermen basuk. Bat ya ka jing mi pau ka borom jong blai ba kraw. Bat u Jesus Kristus nom penim jongi. Ubala ai tino yala de na ka banta jongi. Bonio basus pano yang ina ka jing bom hok baro. Bat ba un pen khuj haladehio pailang banlong ka banta ganti jonghi. Uba shirhem hakiyele babha. Ublai ulong ka jingi. Bat ula seng ya ka hima ka jing icha ka pertai. Henry setan bagi bor ka pop kile persya ban penu no ya ka na ka pertai. Utra Jisul ya thulupa ha ka gospel Matius kalanong ka ba ar phosau ka ba khat ar wong kumni. Te namar baga pop kan manbun ka jingi jangki babun kan man kriat.
Rejar ubarai yaine adu kebakut. Utaken ubanyo laj im. Habaga pop kelaman bon ka jingsu kendriano. Bad kawan ka por basitom. Nya paimenta haka isti ka ba aru apostol Paul yo Timothy. Kalanong ka ba lai kat khot ka ban gor ka basan. Apostol Paul wetulupa kumne. Henry to tibia gani. Bahagi sngi ki ba khadu kiman ki por basitom. Namar ki breu kilong ke baik tang yala de ke baik sbai ke bakran sarong ke balak krau ke bakran snew ke bom kongu ila ke kimi kipa ke bom sngu ke bom khuj ke bak lembej ila ka kenja ke bak lemap ke bakran sier ke bom sunyeu ke bar runar ke bom eje ka babha kinong dilok ke ba hangame ke ba lemeng Kiba ija kajing sawha kam tambanya ka bagi ija oblay. Kiba don ka dur kajing riblay. Henry kiba lalemne ka bor yung ka na kiniro to paino. Kisngi kisnam ki herstet sebam jukut. Balada ki brew kilebam sudnyaw ya kajing penyam jo oblay. Kin sababe junam. Henry la dir ka por. Haga shiti jake Hebrew. Kalanong ka baar. Karkhot na duka ban ko hendak basau. Kiktin kelong kumni. Nabakum taka deyang i banyak haman siya skor ya kita ki ay eru ke bangil yo sngau. Yo bakum no rikum no ngintuj no naki. Namar lada kata kiktin ya ka balakran ki angel karalong ka baskem. Bad bakajing balat bad kajim kongu barok kala pediang ka banohok. Kuno nging yo liking lalang lendet no ya kajim pediang ka bakrau kata-kata. Habala krenega hagaban kong dautrai la penskem ka hangi de kita ki bala yosngeu ubleru uda plalem kita ki dakla bad de ki kamba bunjach bad de ki ayu musim karbugum ka mon jong blai kaktin ublai ka ya thu yangi badai tangi Kristen basisya kebala shem ya ka jeng ej ba janai jong blai hau kris keban yo bentah ka klip mat jong ka jeng rongno iki ruku Haka sngi ka ba khadu. Haka ba angel rongba un poti ka turoi ba khadu jong blai. Haka sithi banang kong sigi test lani. Ka lanong ka ba sao kat khot khan ri ba khan nyeu. Apostol Paul thokum ni. Nabau trai hi un man hiana benang berka jirisa. Daga ktin sawa u angel rongba ba daga turoi u blai. Bat kita ka ba yap hau Chris kinemi pat shiwa. En akum ta mangi ki brang emi ki bala pensa. En rong no yang ile merki gil o. Ya ka ban ya shem ya utre ka sun menang. Te kumta ngen ye long jiunom lembaru try. Try jisun saban hiana menang deka bor barka boram makrau. Haga bagi mau siangkin pedang. Kajing tep kin ang bat ki riu khut ki bala yap ki da mepat da kajing job thiau. Ki met bayap kin kelas ka jing bom yap bar ki met ki bapot kin kelas ka bompot hakashi thi ka ban gong siki nong korin kala nong ka ba khatsan kat khot ka basan pwe ka basan phupra apostol Paul la thokum ni hakmi ngia thu phi ka jing mayan nginom ya thia baro Henry en pen klangi baro si sendon haka bashi klibat ka nya ka turoi ka ba khadu namar ka turoi kan sawa Enda kumtai ki ba yap en pen mi par ki bomput. Bat yang en pen kala. Namar ka deda lele. Ya kene ka ba pot ban poy ka bomput. Bat ya kene ka ba yap ban poy ka bom yap. Te enda kene ka ba pot kan poy ka bomput. Bat kene ka ba yap kan poy ka bom yap. Ena kumtan pendep khoj ya kata ka jing ong ya ka bla tho. Ya ka jing yap lang ngut no khoj ha ka jing job. Ka jing yap hanu ka jing job thiau ka jong pha. Ka jinya panu ka sni ke jong pa te ka si jong ka jinya panu ka pop ber ka bor ka pop ka hukum here ka jing ngo yo blai o bala ahengi ya ka ne ka jing job thieu dau Chris jisu bo tra jongi na hukum ta ko para bangai ba i jonga to long pi ka ba nes kem bar ke bam kan ria no bar ki ba man kar hai man la ka sni ka kamutrai haba pi tips kem Bagata kanyintay minat yung pi kam julong kabalanay how try.
Kapertai kalong tang kaying syong basa. Bat ngi syong sa hane tang sipor. Hakasam ka ba khandai pheu, ka khot ka ba si pheu. Moses ula ong kum ni. Kisngi kisnem jongi kilong nyo posnem. Lane na mar baklan pra posnem. Penban kajing sarong jongi kalong tang kajing sitam bat kajing sngausi. Naba kaladu shen bat ngin sa herno. Habangi perkat yakini kajing kren jong Moses. Ngis ngau tu syai baga teu yakini kapateng benriu jongi menta. Nang taladangi paipat hakashti shiki Pilipi. Kalau nong ba lai kar ka ba arpeu. Kiktin kilong kumni. Namar kata ka jinglong trash nong jongi kalong habeneng. Nang taru ngi ap milen tiunong penim ujisu Kris about try. Uban tau temai yaka met ka jinglong rang li jongi. Yaka ban penlong ka si dur berke merka borom yu. Karba kum kata kajing pen tray. Da ka ba ula ruwat ban pendem yaki eke barok halade. Ka pertai kamlong kano ba bayai na jongi. Hre kalong tang sipor. Haka siti siki Hebrew. Kalau nong ka ba khalai kat khot ka ba khat sau du ka ba khat san. Kiktin kilong kumni. Namar ngim don hane kan nong ba ka ba yai ne. Hereng ya wat ya kata kapan sawan. Da ur makata dong ini ay kajing kenya kajing yaro yo belakang daput. Kata kalau usok kirim yang sentur. Kiba pla ya ka kerteng jong. Utran jisu loong. Kita kiktin ke bangala krenapi. Kilong ka mensim bat kilong ka jingim. Namar kata habang yos ngeu ka ktin jong belai. Ngim day ban kentaj no ya ka. Namala nangi kan tajkin duno ya kajing kerhu. Bat yo pediang penban ya kajing tim. Utra jisula kren ka gospel Yohanes. Kalau nong ka bakat argat khot ka basau punyo. Basau prab ong kumni. Dela da unu unuru uyos ngeu kiktin jonga. Henry sumari ki. Ngangam pen remyu. Namar ngam chalawan bangan yo ban pen rem ka percay. Rebangan yo pen im ka percay. Uta bagan tajno yanga badabam sumar kiktin jonga udon ka ba penremiu kata kaktini ka bangala kren kataken kan penremiu hagas ngi kadu nama kata ki kentin ke ba kadu ke bangaku ban kren hagne ka por kalau na ka siti ke Hebrew kalau dong ka ba kadar kad khot ka banang kom ka ba ar kiktin kelongkum ni Nabakum ta mangiru habala keret dawer yang i daul ogis hikat ne kani. Dong in red no ya kajing penbit barok. Bat ya kata ka pop basas no hangi. Batong in ya pet de kani Aisha. Ya kata kani ya pet tong ya ka balabu kamat jongi. Da ka bak mi syau Jisu. Unong penlong badu unong pen jana ya ka jinge jongi. Uban namar kata kajing kemen ya ka balabu kamat jongu. Ula sya ya ka dingpna. Uda iben ya kajing leran. Bat ula syong syakri kamon. Ka ket ublay. Doblay kajing suk. Don rangkat na ka benta jongi bahag na kapor. Bahabang yo sengew ka ketin yo ublay. Ngilong om tang kinong sengew. Henry kinong le ya ka ong u Jacob. Namar day tang itu kiba le ya ka ketin yo ublay. Traji su jongi ru ong. Ulong kumubri ublat day kayong haru maus yang. Uslapun hap kiwa kin silay bagil erkin be. Bagin syokr tepe kata kayeng. Rikam laban keleno. Namala senon rim ya ka haru maus yang. Ditoblay kajing suk undorang kat. Takan ya kapor. Ya baru aku biasa waktu ini jom belay. Nakam taka burom ko jom Kris. Amen.